कमिटी तरफ आपण अनेक अनेक धन्यवाद। प्रति वर्ष भली ए वर्ष आरंभर पूर्ण भाव में सुर भाई जन्मोत्सव पालन करमती जो धारा कर आम सब सब भाई मैंने मिसिक अनुष्ठान सदस्य मैंने वर्ष हम प्रथम आम 5टा बेलू रखीचु पूजा अर्चना रखीचु सब मंदिर मस्जिद तापर आम 7टा बेलू रखीचु कैपिटल हॉस्पिटल एवं म्यूनिसिपालिटी हॉस्पिटल से आम फल बंटन हम एवं बड़े छक आम मिठा बंटन हुए लेबर मानू से आम आसो 9टा बेलू आरंभ हम आम कौन ब्लड डोनेशन कैंप हम सुर भाई कि 83 वर्ष मैंने आम 83टा ब्लड करने अनुष्ठान तरफ आम चेष्टा कर आम वृक्षरोपण 11टा बेलू हम तापर 12टा बेलू आम प्रसाद सेवन कराई 10टा बेलू हाँ 10टा बेलू गोटे भोजन आयोजन कराई 12टा बेलू आम प्रसाद सेवन कराई 5000 रु ऊर्ध लोक मानी हाउस आमर आम संध्या 7टा बेलू सांस्कृतिक कार्यक्रम रही या सहित ये गला भुवनेश्वर जटणी भी आम प्रोग्राम अच्छी जटणी 3टा हस्पिटाल आम अनुष्ठान फल फल बंटा हुए ये आयोजन कर 10 तारिख दिन सुर भाई जन्मोत्सव आम स्थिर कर प्रत्येक वर्ष परी मस्जिद मंदिर और चर्च में पूजा अर्चना जो कार्यक्रम से भाव में लिंगराज मंदिर म्यूनिसिपाल हॉस्पिटल और बढ़ेवा छकठारे श्रमिक मान फल बंटन कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष पर भाव में आम माउसीमा छकटारे रक्तदान शिविर आयोजन कर सभापति कहले 83 जनक ब्लड कलेक्शन कर साधुवादर दिवस गोटे दिन 83 लोक ब्लड कलेक्शन करवा गोटे खुशी विषय आनंदर विषय एवं प्रकृत पूज्य पूजार विषय आम समस्ते शुभाई भल पाचे गोटे हूँ प्रमाण योग्य पदक्षेप जहाँ प्रति वर्ष हो चली हम 83 जन निश्चित आस 83 अधिक आगे पचे अधिक गोटे प्रस्ताव मुझे बांगला कहूँ प्रत्येक वर्ष आम जो कार्यक्रम रखिथाऊ भजन कार्यक्रम वर्ष सका गोटे भजन कार्यक्रम माउसीमा परिसर आम जो अच्छी मंदिर अच्छी भर किंतु सांस्कृतिक संध्यार कार्यक्रमटा आम माउसीमा छक जो हुए से आकर्षण हिसाब से इंडियन आइडल जी होती ज्योतिर्मयी चेष्टा करापी यदि आसवे बहुत भल हम आम समस्ते एंजय कर कि मुझे विशेष भाव में अनुरोध करी आज दिवस में सुराई की गोटे आवार्ड दबा जन्मदिन उत्सव से आवार्डर ना भी आम स्थिर कर उत्कल जनसेवक सम्मान सुरेश कुमार रामचंद्र को दिया पदक्षेप ये कार्यक्रम आम जमी करवा आडिशन रहा गोटे आकर्षणीय उत्कल जनसेवक सम्मान ये ओडिशा रे जन मानकर सेवा सका उठी करी आज पर्यंत 83 वर्ष पहुँचले भी सुधा से कर चलती साधुवादर विषय एवं समस्त आम खुशी हवा दरकार एवं जी आम जहाँ को पूज्य पूजा करुचे निश्चिंत भाव में मुझे भावुची बांगला भल हम उत्कल जनसेवक सम्मान दिज्व विराट आकार आम समस्त प्रिय भाई पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त सुरेश कुमार राउतराय आसंता 10 तारिख सोमवार दिन प्रति वर्ष भली ए वर्ष अनुष्ठित हम जन्मोत्सव तेणु आमर समस्त सभ्य मैंने उपस्थित अच्छा आज प्रेस मीट डाकिलु सका 6टार आम मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चना कर 7टा 8टा भितर आम फल बंटन हम 3टा हस्पिटाल तापर आम लिंगराज मंदिर पाखे से फल बंटन हम आमर लेबर मानू से भी आम मिठा बंटन हम
ଏଠାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେବ, ପ୍ରସାଦ ଭଜନ ସମାରୋହ ବି ସକାଳ ହେବ ଏବଂ 12ଟା ବେଳକୁ ଆମର ହେବ ପ୍ରସାଦ ସେବନ 5,000 ଲୋକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ, ସମସ୍ତ MLA, ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ୍ସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ସେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡୋଲୋଜିରେ ଯିଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ନାୟକ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁରାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକର୍ଷଣଟି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି, ସିଏ ବି କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ ବୋଲି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିପାରିବେ, ସିଏ ରହିବେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ମେଲୋଡ଼ି ପାର୍ଟି ଆସୁଛି, ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କରିବ। ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଭଜନର ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଫଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି। ଜଟଣୀଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରାୟ ହସ୍ପିଟାଲ ସୁରାଇ ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏ ବର୍ଷ 83ତମ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ 23 ଜଣ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଦେବେ। ତାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇପାରନ୍ତି ପଛେ କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ 23 ଜଣଠୁ ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ହାତକୁ ସବୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉତ୍ସବଟି ଭଲ ଭାବେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମାଇନସ୍ ମିଡ଼ିଆ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସୁରାଙ୍କ ପୂଜା ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ପାଳନ କରିବା। ଏତିକି ମୋର ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। এই যে দিନରେ ଆମେ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କର 83ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ସକାଳୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମର ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଫଳ ବଣ୍ଟନ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଭୋଜନ କରାଯିବ। 83ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ 83 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଏଥର ଆସିବ, ଉନ୍ନତିରେ ଆସିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦ୍ୱିପହରେ ମିଟିଂ କରାଯିବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଇଏ କରାଯିବ, ଆମର ଭଜନ ବି କରାଯିବ।